Johar ke juli ko nan channel re आपमन को ऐसे प्रो इलादार बनाते हैं अब नन वीडियो इतना चे अब यदि अब मोबाइल एंड्रॉइड 10 तना ये तो कम वर्जन रिया इंतो अब अगर वरन चितिते हो हम ते ओल रासा बुतने इंतो चिलके बोलिया इंतो दुलाबु वीडियो bu ungkuri ina lagi art abu senabu abu mido application abu download deh abu enete abu हो हम ते आराम ते abu ओल दिए ठीक है अब प्ले स्टोर बुजु निलका प्ले स्टोर उजुन चेता abu nintare Acar acar muka mente bolia indo ni anyar tin sara cekada inkan enda ni otak keda indo otak ke cana abu nele bunin tare ne logo udu kede acar muka mentu lagan ende bote ya otak ke cana agar abu kabu download keda indo download ye arte indo arte yang download keda indo na aina open yan tare indo abu open ya ika open ke cana abu nele nin tare abu na cilke bun tare indo Nilebu indo ni entar waran citi keyboard aurin ye set intare indo na inka utakete space bar utakete juga garden utakete indo nilka udube indo intare nin sala keda waran citi keyboard ni ke sala ya indo bu nilian intare ne intare uh, sorry indo ari nilia buntare indo arte iye kene indo intare esu pure option ko taine indo nilebu nintare मान के चलो आरते स्टार्टिंग रे abu ujubu endo nintare jan ita language ko taine endo endo ninta abu nelia endo na abu olea endo abu hayamte ka olua nintare abu nelia input abu nelia endo ne jana ka nelwa ya to nilka jana ka udubia endo abu waran chiti jodi ol rasa bue endo abu chine buchke ene nintare en input re abu nintare waran chiti busala endo nere bote otake chana abu na latar pa bujue nilka latar pa bujue pur latar pa bujue ne waran chiti mento lakana endo ente mise bote otake chanam abu ne lebu nintare abu na chine ol rasa bu ena bol diye nintare endo ntar otake keyboard marang wa endo juga idanang wa endo ntab ole janaro an seno seno tana mento bolia ne lebu ne ol skana nintare endo latar pare abu output rubu nelia endo abu nen waran chitte abu okona bolia endo nen latar re enage olua cilkeci aina antara jana yoro nyolia ape okona pe seno tanam nyolia ape okona okona pe seno seno tana bueno ini ape okona pe seno tana hot nyol kida en latara bunelia ne ape okona pe seno tana nintare abu ukon wasate abu nel rasa butne inabu saladiye nintare espure hayam ko mina nele nintare nintare espure endo abu santali language mi bu salaleka nintare endo pati metan chikage ne ol chiki nele nintare ape okona pe seno tana ina abu chitar hote okona bu olia inage latarre olwa endo inka endo na abu nelia an 10 version tana endo anya kanile mo ho basa tolere sama daba daba udubia endo nelia bunitare whatsapp group senwa abu whatsapp group juwe endo nintare aina jana gen olia hote jodi jolia na 10 version tana endo ka sapurane ne letna bu jana ka oba tana endo abu nina ge an miet ho hon tran men olia an mido mido ho hon tanan bueno nilka olke tenna na an nedan otata otatra
ne bas kan endo na nina ki copy le itna acar muka apps re intan idi intan paste ya endo nelwa nan otaya nenre otake chana ninta bonele madeguri be 3 dot odugure ende otake nda copy re option mena ende eren klik ke dene copy ke chana na en yere busenwan endo nen latare na ilia elebu acan nang atom ringalia atom sakadeng intenta ota pa yan intare intena paste re option jutne eren otaya nelep na buntare añ mindo ho hon tanañ minto liana latar pare abu kon santal hayam bu ye kerja ol ciki endona santal te olena añ mindo ho hon tanañ minto olen santal tio endo inka abu esu asani te abu conversion mobile do abu ho hayam te abu hayam nel rana sabu ya ol rana sabu endo nil ka nen apps के जरिए abu esu asani te बोल दिए endo mar जड़ी गति को वीडियो दो नैन जोंगे ऐसे पूरे बीटीएम नैन वीडियो मुझे जोने लगे अगर नैन चैनल आप मन को नवा गम जरूर सब्सक्राइब या और जरूर शेयर या मर एंदो वीडियो दो नैन जोंगे